जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम बताएं ना वालेकुम, कि हंस वेलकम क्यों रहे हैं मेरे पे आप, क्योंकि जो हमारी आज सुपरस्टार आई हैं, मैंने उनको ये कहा कि मैं आपके दूर बराबर भी नहीं हूं, तो ऐसे को हंसी आ गई, तो बात तो सच है। बाकी हमारी जो More like a bumble, but okay, I'm like a bumble हमारी bee. जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन उन्होंने, हम सब जानते हैं अब तो हर घर का बच्चा बच्चा, हर खातून, हर इंसान, उनको पाकिस्तान में बहुत पहचान है, पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह, सोशल मीडिया पे एक अलग उनकी फॉलोइंग है माशाल्लाह। और बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। बट उनका नाम उनसे बात भी करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन से, इसलिए हमेशा मुंसलिक रहता और होता है क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन पे उन्होंने अपने करियर का आगाज़ खबरनामा सुनाने से जब किया और बेहतरीन अंदाज में ये खबरें सुना। अभी भी अगर कभी आप इनकी आवाज़ सुनो तो आपको बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है और इनफैक्ट इनके साथ मेरा बड़ा इत्तेफाक है काम करने का बहुत ज़्यादा। समहाउ आई थिंक इन्होंने बड़ा लेट एक्टिंग फील्ड को ज्वाइन किया, लेकिन इनका, मैं कहूँगा इनके करियर का जो शुरू था वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ इन्होंने बहुत काम किया और मेरी इनकी बड़ी एक बेहतरीन एसोसिएशन, और मैं ये कह सकता हूँ कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमंस। एक आर्टिस्ट अच्छा नहीं, आपका स्किल अच्छा है वो तो इंसान उसको निखारता भी है और सीखता भी, पर इतनी बेहतरीन खातून है क्योंकि मैंने इनको ज़ाती तौर पे देखा है कि किस तरह से अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये हर लम्हा फिक्रमंद रहती हैं। तो इंसान अगर अच्छी बात को उजागर करे और किसी की अच्छी बातों को अप्रिशिएट करे और उसी को सामने रख के उसका तारुफ भी कराए, बेहतरीन तरीका भी होता। तो विदाउट एनी डिलेज प्लीज वेलकम हमारी सबकी बड़ी फेवरेट सबा फैसल। आइए जी, अस्सलाम हमारी वालेकुम। आपके सारी कैटेगरी आर्टिस्ट खुद एक स्टार हैं, आप खुद इतने हम्बल और इतने अच्छे प्यारे इंसान हैं जो कि मैंने साथ रहकर देखा है समझिए, thank आपको। you so और माशाल्लाह अब जो आपका रुझान मैं जिस तरफ देख रही हूँ, अल्लाह ताला आपको उसमें बहुत कामयाबी दे। और जुगन का तो पहला ड्रामा हमजा को गोद में लेकर मेरे सेट पर, और हमने एक साथ स्टार्ट किया और इसने जितनी मेहनत की, जितनी स्ट्रगल की और जितनी इमोशनली ये बस क्या मैं बताऊं कि ऐसे रहती थी आपसे इमोशनल। बेहतर कौन समझ सकता है? और आपसे फिर बेहतर कौन इस समझ जगह सकता पर और सब रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, और इस तरह से लाहौर छोड़कर कराची आप सबकी मोहब्बत में ट्रांसमिशन करना, और कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। और बस मैं कहती हूँ कि मेज़बान का जो एक ड्यूटी होती है ना, वो है मेहमान की अच्छाइयों को उजागर करना बिल्कुल सही। और लोगों को उनका एक वो पहलू दिखाना जो लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हो। बिल्कुल सही। तो आप वो ड्यूटी बहुत अच्छी निभा रहे हैं, सबा जी, क्योंकि बहुत सभी की सर्विसेज अपने काम के हवाले से बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने मेरा भी जिक्र किया कि मैं तकरीबन 81 से अपनी सर्विस दे रही हूँ अपने ऑडियंस के लिए। 81 से 45 46 years almost. अनाउंसमेंट, है? न्यूज़ बट उस वक्त रिपोर्टिंग, आप बहुत फिर छोटी थी, एक्टिंग। बट आप यू वर वेरी यंग एट दैट बट टाइम मैं जब तब आपने से न्यूज़ अपनी से कर रही सर्विसेज हैं, दे रही हूँ। इसी तरह एहसन जब गुपला होता था तब भी सर्विसेज दी। आजकल एक वो चल और रहा है, आप मेरा कोई और आप सिंगल पसली है तो फिर भी सिंगल दे रहे पसली। हैं। और ऐसे यू आर इसी- नाउ सिंगल पसली। इसी तरह जुगन हमारे भी। हाँ। तो एनीवेज थैंक यू सो मच। थैंक यू सबा जी, आपकी खूबसूरत बातों का और खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। ये लीजिए जनाब। सबा जी, एक सवाल आपसे, जी बैठिए, आपसे मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि पीटीवी जब आप आती हैं तो मुझे ये जरूर बताओ, और हमेशा आपसे एक क्वेश्चन होता है हर साल, मुझे लगता है पिछले तकरीबन मैं 10-12 साल से जो रमजान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, हर साल आप मेरे शो में जरूर आती हैं और हर साल आपसे मुलाकात होती है, और हम ये बात भी जरूर करते हैं बिकॉज पीटीवी के हवाले से आपके करियर का आगाज ही पीटीवी है और सारी ट्रेनिंग भी पीटीवी के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब, फैमिली की तरह, तो पीटीवी का अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज लोगों को। देखिए, पीटीवी एक जिसे कहते हैं ना पीटीवी होम, और ये बिल्कुल सही बात है। ये हम लोगों के लिए हमारा दूसरा घर है।
اور میرے لیے اسپیشلی کیونکہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز ہی یہاں سے کیا, یہیں پر آ کر میں نے کام سیکھا, یہیں پر بولنا سیکھا. یہ میرے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے پی ٹی وی. یہاں کے اس اساتذہ نے بہت سکھایا, اور ہم وہ لوگ ہیں جو سیکھ کر آئے اور سیکھ کر اس سیٹ پر بیٹھے ہیں, تو کچھ ہمیں لگتا ہے کہ اس سیٹ کے ہم حقدار ہیں. صحیح. تو پی ٹی وی کی یہاں کی جب انٹر ہوتی ہوں تو لابی کی جو خوشبو ہے نا, وہ ایسن بالکل 81 میں جو آتی تھی وہی خوشبو ہے, وہی خوشبو ہے. پتہ نہیں لکڑی وکڑی کو کیا بات ہے. تھوڑی سی ہوا دے دیں گلیوں کو پی ٹی وی کی. نہیں شکر ہے انہوں نے خوشبو ہی کہا ہے. وہ ایک نوسٹالجک, یہ بڑی آپ کو پتا ہے یہ جو سینسز ہیں ہماری, اس میں جو خوشبو ہے وہ سب بڑا میجر رول ادا کرتی ہے آپ کو یاد دلانے میں چیزوں کی. اور کچھ خوشبوئیں جو آپ کو محسوس, یعنی آپ خوشبو سونگ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ آ جاتی ہے دیکھ کے, آپ کا مائنڈ اس کو ریوائیو کرتا ہے. اچھا ابھی ایک نیوز پی ٹی وی کے حوالے سے, آئی واز سو ہیپی ناٹ فار دا نیوز. صبا جی مجھے نا, میں نے کلپ دیکھا کہ عشرت آپا جو عشرت فاطمہ آپا ہماری بڑی فیوریٹ, وہ ہمارے پروگرام کی نیوز کلپ دے رہی تھی. تو میں نے وہ کلپ اٹھایا اور میں نے کہا ارے یار یہ زندگی کی لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنی بریلینٹ فیلنگ. عشرت فاطمہ جو دنیا کا نام ایک زمانے میں بچپن میں, بہت بچپن میں ان کا آواز سنتے تھے, وہ آواز میں نے سنی about this show and I sent her the clip. اور میں نے کہا عشرت آپا کیا ہی بات ہے یار آپ کی, مجھے اتنی خوشی ہوئی, دعائیں دے. تو اسی طرح آپ جب بول رہی تھی نا ابھی, تو ہم دونوں کا یہ ارادہ تھا کہ ہم خاموش ہو کے صبا جی کی آواز سنیں گے. اتنی ریڈیو وائس اور اتنا ایک خوبصورت انداز آپ کا بولنے کا. تو یہ پی ٹی وی کی ٹریننگ ہی ہے ساری؟ یہ بالکل جی ٹریننگ ہے. اور ہمارے استاد اظہر لودھی, قریش پور صاحب, یہ استاد ہیں. اور آپ نے ابھی عشرت فاطمہ کا ذکر کیا, عشرت کیا اچھی نیوز کاسٹر تھیں, اور لوگوں کو یاد ہے کہ وہ ان کی ایک تو نوز پن چمکتی تھی, ایک وہ میچنگ پین لے کے آتی. اچھا. اور مجھے ہمیشہ سے ان کی آواز, ان کی ادائیگی, ان کا تلفظ بہت سمجھ لیں آپ, شائستہ, عشرت, یہ لوگ پی ٹی وی کا سرمایہ ہے. بالکل صحیح ہے, بہت قیمتی سرمایہ, جس کو پی ٹی وی کو کیا باقی لوگوں کو بھی انسٹیٹیوٹ کی طرح لینا چاہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرنا. بالکل صحیح. صبا جی روزوں کے رمضان, جی سوری جو آپ پوچھیں. ایک یہاں پہ میں ضرور, جب being an anchor, being the one and only, اسکرین پہ بندہ one and only ہوتا ہے ایز این اینکر, اور پھر ایوری ون بیکمز گلدستے کا حصہ, سینٹرل آپ بھی ہوتی ہیں. اس سے ایکٹنگ کی طرف ٹرانزیشن کرنا آپ کے لیے کتنا مشکل تھا؟ یہ میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, مجھے تھا کہ کسی دن آن ایئر آپ سے پوچھوں. اچھا میرے لیے مشکل ہوا, لیکن میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں نئی جگہیں, نئے کام, ان کو میں ایکسپلور کروں. تو میں نے اناؤنسمنٹ سے نیوز میں جب شفٹ کیا تو وہ بھی بہت مشکل تھا. ویسے تو اناؤنسمنٹ بھی لائیو ہوتی تھی, اور نیوز تو بہت رسپانسبلٹی کا کام تھا, وہ بھی لائیو تھیں, وہ بھی میں نے کی. تو میں نے اس میں بھی ماشاءاللہ نیشنل ایوارڈ حاصل کیا, اور اناؤنسمنٹ میں بھی کیا. لیکن ایک تجسس تھا کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں. تب میں ایکٹنگ میں آئی, اور وہ بھی مجھے آفر کی گئی. احسن تالش کا پلے تھا چمک, بہت بڑے آرٹسٹ, ان کے نام, اور ان کے ساتھ میں نے فرسٹ ٹائم پرفارم کیا. بٹ فرسٹ ٹائم ہی مجھے اتنا زبردست کیریکٹر کرنے کو ملا کہ اس ایک کیریکٹر میں نے میرے خیال میں 3 کیریکٹر جیے تھے. اچھا, اتنا فرسٹ ٹائم. تو مجھے مشکل پیش آئی کیونکہ میرا تلفظ بہت کلیئر تھا. اردو بہت کلیئر تھی, تو ڈراموں میں اتنی کلیئر اردو چلتی نہیں ہے. وہ سب نے کہا کہ ذرا کم جیسے سب بولتے ہیں, تو سب تو ایسے ہی بولتے تھے جیسے ہم ایسے بولتے ہیں نا, انہوں نے کہا ایسے بولنا ہے. تو میرا تو جب کیمرہ آن ہوتا تھا تو میری سلیس اردو نکلتی تھی, لیکن وہ بس آہستہ آہستہ پھر میں بھی ڈھل گئی اس رنگ میں, اور اسی طرح بولنا شروع. صبا جی رمضان کے حوالے سے ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ مقصد وہ اس پروگرام کے حوالے سے. رمضان کیسے گزارتی ہیں آپ؟ تو یو ناٹ ود یور فیملی, آپ یہاں پہ کام کر رہی ہیں کراچی میں, اور آپ کو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ اصل میں آپ کام فیملی کے لیے ہی کر رہی ہوتی ہیں, اپنے گھر کے لیے. اور کیونکہ شروع سے ان کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ اتنی محنت میں نے بہت کم لوگوں کو اتنی محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ماشاءاللہ وہ محنت 5, 7 یا 10, 12
सालों में 15 सालों में कम नहीं हुई, बढ़ गई है। तो ये एक तो ये इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेती इतनी मेहनत करने की, और फिर रमजान कैसे गुजारते हैं फिर आप? देखिए मेहनत क्या है, आपकी पंक्चुअलिटी है। बिल्कुल। मेहनत का जो आपका बेसिक आप समझ लेना, उसको अगर आपने पकड़ना है कि मेहनत उसका जो जिस्ट है एक में, वो आपकी पंक्चुअलिटी ठीक है, और वो मुझे पीटीवी ने सिखाई बखूबी दे दी। ठीक है। हम एक एक सेकंड पर चलने वाले लोग हैं। मुझे सुइयों की घड़ियों पे घड़ी की सुइयों पे चलने वाले लोग बिल्कुल हैं। घड़ी, तो वो हमें इतनी मुश्किल नहीं पेश आती। तो क्या ये कहता है? बाय द वे punctuality, ये मेहनत मेरे और साथ रमजान। मैं हमेशा सुइयों की उनको घड़ी। हंसी पता अच्छा, क्यों आ रही ऐसी है? अजीब- फ्रॉम डे एक वन, मिनट। जब से मैं एक्टिंग कर रही हूँ, जब भी मैं सबाजी के साथ कहती थी इधर आ जाओ, खुदा का वास्ता है, पता नहीं उर्दू- क्या बोल रही हूँ, उर्दू फिर बैठ के मुझे सुइयों की सीधा घड़ियों पे कराती। कह रही है कि मेरे मुंह से घड़ियों पे की तो सुइयां की बजाय। अच्छा, इतना और दिमागी ऐसी तवाज़ुन है, ये वैसी बात ऐसी होगी। लड़की लेकिन है, बड़ी बात है जुगन ये- को उर्दू आती नहीं। सुन ले एक मिनट। आप अच्छा, नहीं गलती सिखाइए। एक मिनट मेरी भी सुन लो, गलती करती नहीं है और खुद ही गलती सोच के फिर उसके बारे में बोलने लग पड़ती है। भाई अगर होगी तो उसको आप जाने दो, अब उसके ऊपर पूरा थीसिस होगा। नहीं यहाँ पे जाने पागल। नहीं दे सकते, वो तो पकड़ लेते हैं इतनी जोर से वही कोई सोशल बात मीडिया नहीं, ये वाले। लोगों का हाँ प्यार भाई, है, मीडिया पीटीवी नहीं पकड़ेगा, सोशल मीडिया। बिल्कुल सोशल मीडिया। सबा जी आपका तो आप तो भुगतती है इसको, सोशल मैं मीडिया। तो हर रोज भुगत रही हूँ। लेकिन ये सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगी जरा लोगों को, और हमें बताएं तो ये सोशल मीडिया पे क्यों इतना देखो, ये मैं ना- बेहंगम चीजें चलती हैं, क्यों, मैं किस ना- चीज का शोर है? मैं- आप भी वैसे काफी इन्वॉल्व रहती है और आपको भी शौक है, मैंने देख लिया। अच्छा, मुझे शौक नहीं है। मैं एक्चुअली देखें, करोड़ों ज़हन है, करोड़ों लोग हैं, बिल्कुल। सबकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, अपना सोचने का अंदाज है, अपनी अप्रोच है, अपनी वैल्यूज़ को कैसे लेते हैं, ये सबका अपना अपना अंदाज है। तो मेरा भी अपना अंदाज है, और ज़रूरी नहीं है आप इत्तेफाक करें मुझसे, 100%। और ज़रूरी नहीं आप भी इत्तेफाक करें। लेकिन मुझे जो चीज़ सही लगेगी और मुझे लगेगा कि ये हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए है, सही। इसमें करोड़ों में से कोई एक बंदा उसके मुताबिक चलेगा, तो मैं समझती हूँ मेरी ड्यूटी पूरी हुई। सही। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेनजीज क्या कहते हैं, नहीं, मुझे- या चैनल पर बैठे हुए लोग लेकिन उसको issue किस तरह जो से था लेते वो- हैं। सबा जी आप एटलीस्ट, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी, मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगेगी, बट मैं सबा जी की सपोर्ट में ये बात जरूर कहूंगी कि अगर वो ओपनली स्टेट करती हैं कि ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है और अनएक्सेप्टेबल है, तो कम से कम वाहिद इंसान है जो बता तो रहा है। आधे से ज्यादा लोग अपने घरों में ले आते हैं लोगों को, और उसके बाद फिर वो बातें करते हैं। जुगन और सब हो रहा होता है। जिसने मैम आपके रंग में नहीं ढलना, वो ना ढले, ना ढले। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। मतलब बहुत से ऐसे खानदान हैं जो बहुत ज्यादा पर्दे का ख्याल करते हैं जी। अब वो उनका सेटअप है, वहां पे अगर एक जीन्स टी शर्ट पहनने वाली बच्ची जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए लाइक माइंडेड लोग जब साथ जमा होते हैं तो वो फिर घर अच्छी और बात, घर और आप सही खानदान बात बड़े कर खुश रहते बहुत हैं। अच्छी ना बात जीन्स की। वाला बुरा, ना पर्दा करने वाला बुरा, हर बंदा अपने हिसाब से जिए। तो अगर इतनी बड़ी स्टार अपनी राय या अपना ओपिनियन देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करने के बजाय नेगेटिविटी फैलाना और किसी एक बात को पकड़ के बदतमीजी करना, वेरी बैड। ये सॉरी, मैंने ये सबा जी honor आप करना इसके था। बारे में क्या कहती हैं, जरा कंप्लीट कीजिए, और रमजान के बारे में भी आपने बताना है। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में आप कुछ बता रही थी, तो वो कंप्लीट करना जरूरी है बहुत बिल्कुल। ज्यादा। सोशल मीडिया देखें, जहाँ आप ये नहीं कह सकते कि आप अवॉइड करके बैठ जाएं। हम आर्टिस्ट हैं। जैसे लोग इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करते हैं कि जी ये तो ऐसे, मैं कहती हूँ हर कोई मेहनत करके, ये लोग क्या वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल क्या मेहनत करते हैं, एडिट करते हैं, लगाते हैं। हमने एक वीडियो बनानी हो तो हमें पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है, क्योंकि हम और भी काम कर रहे हैं, तो हमें इंतजार। तो इसलिए आप किसी की भी मेहनत को ये नहीं कह सकते कि ये बेकार है। लेकिन सबा जी मेरी बात एक चीज नहीं। मुझे लगता है, क्या हमें, जब हम थोड़ी एक जिम्मेदारी तो इंसान की होती है कि जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुछ बोले तो उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। कि मैं जैसे अगर आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा शायद उससे चाहे, जैसे आपने कहा कि 50 लाख लोग मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन मुझे उनके एहसासात का, जज्बात का ख्याल भी तो एट द सेम टाइम करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, नहीं, या ब्लेटेडली कह देनी चाहिए कोई बात? नहीं, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये जो आजकल आ गया ना कि कट करके, एडिट अच्छा, करके हाँ, ये आप बिल्कुल, चीजें लगा बिल्कुल देते ऐसा, हैं। बिल्कुल। एक तो चीजें बिल्कुल सामने आ जाती हैं ना, सही। लड़ाई झगड़े जो हो रहे जी। हैं, जो पिछले दिनों वो एक सामने आ जी, गई, जी। वो तो एक अलग बात है। लेकिन
میں اس گیم کے بارے میں اب دوبارہ سے شروع ہونی چاہیے. ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ کان میں Chinese کچھ کہا Chinese اور اس نے پھر Chinese نیکسٹ کو whisper. کہا, پھر اس نے نیکسٹ کو کہا, جی. آخر تک وہ بات کیا کی کیا بن جاتی ہے. بالکل صحیح. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب سوشل میڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. کہنے والا پہلا ذہن اور پہلی زبان کیا تھی, وہ آخر تک پہنچتے پہنچتے بات کہاں ٹویسٹ ہو کر کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے. یہ اس بات کو لے کر آپ پہلے ذہن کو اتنا کرٹیسائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بس اتنی صبا سی جی بات ہے. بالکل صحیح, کچن کی جانب بڑھتے ہیں. صبا جی, رمضان کے حوالے سے بھی آبویسلی ہم آپ کے کام کو, آئیے ہمارے ساتھ, آپ کے کام کو جانتے ہیں سب لوگ, اور یہ سیگمنٹ کیونکہ مخصوص ہوتا ہے ہمارے ان سیلیبریٹیز کے لیے جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک سافٹ ویئر ورژن کے طور پہ بڑا پاپولر کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے نام کو آپ ماشاء اللہ دنیا پہچانتی ہے. رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کس طرح گزارتے ہیں اپنے روزے, یہ بتائیے. آئیے. دیکھیں, رمضان تو آپ جب آتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ صبر لے کر آتا ہے, اور انتظار اور صبر, اور سامنے والے کی بھوک پیاس کا احساس. تو رمضان میرے نزدیک صبر اور احساس کا نام, صبر اور احساس, اور ان لوگوں کا احساس جو صرف ایک مہینے میں روزے نہیں رکھتے, ان لوگوں کا احساس جو پورا سال کس طرح سے ان کی کفالت ہوتی ہے, وہ کس طرح سے اپنی روزی روٹی کے لیے مشکل میں پڑتے ہیں, یا کس طرح سے انہیں روٹی کے ٹکڑے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اس کے لیے میں ہمیشہ ایک بات میرے ذہن میں رہتی ہے کہ آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو آپ تو دے رہے ہیں, تو آپ کی نظریں تو نیچے ہونی چاہیے. آپ کو نہیں پتا دینے والے سے زیادہ لینے والے کی تکلیف میٹر کرتی ہے. بالکل بالکل. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل کام ہے, وہ بہت مشکل کام ہے. آپ اپنے آپ کو مائنس کر رہے ہیں, بالکل آپ اپنی پرسنالٹی کو, اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں تب, لیکن آپ مجبور ہیں. تو آپ دوسرے کی کسی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. بہت پیاری بات ہے. صبا جی نے زبردست آج ہمیں یہ میسج دیا ہے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.